إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid وجبار عنيد وذي عين وذي بهي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا خصوصا المرحومة Ibu Haja Softat binti Katon ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأخبارس وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله
تائبون إلى الله. الحمد لله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية صاحب الراتب كتب الإرشاد وحاصل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله وصحابه أزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة
ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة. إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتبنا الفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح صاحب الراتب كتب الإرشاد وأوصي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بهي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وإلى روين أرصب بن سن بن حنبل في قبر مكة هجي بسكر بن هجي دارينا أستاذ أحمد زكي بن هجي حسين يوسف وإلى رو أستاذ صالح هجي مالك بن هجي أمبلي وإلى رو هجي دلكم وإلى رو أدي بن داركين وإلى رو هجي مالك بن هجي كسان جبينو وإلى ماما هجي محمد بدوي هرساي بن قصة بن تميا ولكو وإلى رو بابا هيلان وإلى رو مسادي رو تنبا وإلى رو بابا هيري ستانتو بن بابا إسحاق وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات يا رب العالمين. صلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعين إلى ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل الطف بنا بمعنى إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين تقبل منه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmah adada ma fil millah salatan wassalaman daiman bitabai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Illahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak hadratul muktaramin para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Al-Kaf dan yang terhormat guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Semoga beliau diberikan kesehatan, semoga beliau diberikan panjang umur, semoga beliau dikabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kepada para tamu undangan, para hadirin yang kami hormati, wabil khusus kepada kepengurusan Masjid Al-Hijrah dan sejajarnya, dan kepada Al-Ustadz Abdul Aziz yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Awalul qawli, marilah kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, melimpahkan rahmat serta hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada Habibuna Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara akan bacakan susunan acara yang pertama tadi baru kita dengarkan, yaitu pembacaan suratul Yasin, Ratibul Haddad dan Ratibul Atos. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
untuk mengijak acara yang pertama, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Aziz. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin. Semoga apa yang dilantunkan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu pengurus Masjid Al-Hijrah yang mana akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Muthalib. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umriddin waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ulama anal kiram wahaba'iban al-afadil, yang saya hormati para kiai, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Umar kemudian yang kami hormati dan muliakan pula adalah Al-Habib Muhammad. Yang ketiga yang kami hormati dan muliakan dan yang kami ngaji-ngaji pun ilmunipun nggih menika Al-Habib Muhammad Fitri. Mudah-mudahan kepada para beliau akan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, barokah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, saya atas nama Jamaah Masjid Al-Hijrah di RT 2 RT 3 RW 2 Kelurahan Muraja, saya didawuh oleh jamaah untuk memberikan sepatah dua kata patah yang mungkin Bapak Ibu khususnya para habaib dan jamaah rotib belum mengetahui. Yang pertama, saya akan bukan melaporkan tapi memberitahu kepada beliau-beliau ini bahwa Masjid Al-Hijrah di RT 5 RW 2 ini adalah wakaf dari Bapak Haji Yanto sekeluarga. Sekali lagi, masjid ini diwakafkan kepada jamaah Masjid Al-Hijrah Kelurahan Muaraja, yaitu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kepada beliau Bapak Haji Yanto sekeluarga diberikan panjang umur, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal thayyibah dan amal yang mubarakah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan panjang lebar bahwa di masjid ini kegiatannya adalah pertama ada kegiatan yaitu pembelajaran Al-Quran anak-anak dari ba'da maghrib sampai isya. Kemudian untuk ibu-ibu yaitu ba'da subuh belajar Al-Quran. Yang kedua adalah
mujahadah juga diadakan setiap hari Selasa malam Rabu. Yang ketiga, kajian yaitu kitab ilmu fikih Safinatun Najah. Saya kira untuk pemberitahuan dari Jamaah Masjid Al-Hijjah ini kepada mungkin para habaib, kepada para jamaah rotib yang mungkin belum mengetahui bahwa masjid ini adalah wakaf dari keluarga Bapak Haji Yanto. Demikianlah kurang lebih, saya minta maaf. Allahumma wafiq ila atwaqit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambutan pengurus Masjid Al-Hijrah. Beliau memaparkan kegiatan-kegiatan Masjid Al-Hijrah. Semoga dengan kegiatan tadi di lingkungan ini bisa mengikuti semuanya dengan istiqomah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu Maido Hasanah, yang mana akan disampaikan oleh guru kita. Beliau adalah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah, dan beliau adalah pembimbing majelis ratib-ratibin. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah, adada ma baina dhalik. Alhamdulillah, adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah, adada ma baina dhalik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha dhunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Hijrah, yang mana dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasannya seorang mukmin digambarkan ketika duduk berada di masjid diibaratkan seperti ikan yang ada di laut. Jadi ketika ikan keluar dari laut gak betah, pasti dia ingin balik lagi, kembali ke lautan, kembali ke air. Begitu juga orang mukmin. Ketika dia ada di masjid dia betah, tenang, karena masjid ini rumah Allah. Jadi kalau ada yang enggak betah di masjid, nah itu perlu ditingkatkan lagi keimanannya. Perlu ditingkatkan lagi ketakwaannya. Jadilah muslim sejati. Jadilah mukmin sejati. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadikan kita sebagai mukmin sejati ya Rabb. Alhamdulillah,
dalam acara Isra wal Mi'raj yang bertepatan pada bulan Rajab, ya. Karena peringatan Isra wal Mi'raj yang bertepatan tanggal 27, ya, peristiwa itu bertepatan tanggal 27 Rajab, itu ceritanya sangat panjang luar biasa. Bahkan beliau Said Muhammad bin Alwi al-Maliki mengarang sebuah kitab yang berjudul Anwarul Bahiyah, ya, tentang kisahnya Isra dan Mi'raj. Beliau bukan cuma ngasal ngambil dari kitab sirah, kitab sejarah, bukan, ya. Tapi beliau ngambil dari hadis. Jadi cerita yang ada di kitab itu cuman itu cerita yang dari hadis, yang dari Rasulullah SAW yang menceritakan. Ya, beda dengan kitab sejarah. Kalau kitab sejarah tidak menceritakan tentang hadis, akan tetapi kitab ini menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dengan hadis. Ya. Dan kitab ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bahkan diterjemahkan dengan berjudul Semalam Bersama Jibril. Ya. Karena kejadian Isra wal Mi'raj itu Rasulullah ditemani oleh Jibril, ya, Sayyidina Jibril, kejadian Isra wal Mi'raj. Cerita daripada Isra wal Mi'raj itu sangat panjang, ya. Dan peristiwa yang terjadi pada Isra Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian naik sampai langit 1, langit 2 sampai langit 7, setelah dari langit 7 sampai Sidratul Muntaha, itu banyak kejadiannya. Yang mana Rasulullah sendiri di perjalanan dipertontonkan akan terjadinya kiamat. Dipertontonkan juga gambaran-gambaran dari umat-umat Rasulullah, gambaran-gambaran dari umat-umat sebelumnya juga. Itu sangat dahsyat, ya. Dan ini salah satu mukjizat. Yang lainnya nggak ada yang seperti itu, ya, kecuali daripada Habibuna Muhammad SAW. Kalau kita lihat gambarannya bahwasanya Sayyidina Musa itu minta ketemu sama Allah nggak dikasih. Minta ketemu sama Allah nggak dikasih. Minta Sayyidina Musa. Akhirnya dijanjikan akan dialog, ya. Karena Sayyidina Musa, ya, untuk menguatkan iman ditanyai sama Allah, afatu'minu nabi, apakah kamu enggak beriman kepadaku? Dibilang iya aku beriman, akan tetapi untuk menenangkan hatiku, lihat ma'inna qalbi. Kemudian dijanjikan sama Allah Ta'ala setelah 40 hari bisa berdialog dengan Allah Ta'ala pada gunung apa? Tursina nama gunungnya, ya. Dijanjikan, ya, berjanjikan bisa berdialog dengan Allah Ta'ala langsung, itu Nabi Musa. Tapi siapa yang minta? Nabi Musa yang minta. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak minta. Kejadian faj'ah, secara tiba-tiba. Dalam hadisnya dikatakan bainama ana, aku lagi nyantai, kata Rasulullah, masih biasa, masih gak ada kerjaan. Datang Sayyidina Jibril, diajak ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, setelah dari Masjidil Haram dimasukkan ke Hijr, ya, Hijr Ismail. Setelah itu di situ ada operasi. Apa? Syakus Sodar. Sama Jibril dibuka dadanya Rasulullah, dibedah itu dadanya Rasulullah, dikeluarkan daripada hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci dengan air Zam-Zam dan dikeluarkan daripada was-wasnya syaitan yang mengganggu Rasulullah. Dan diisi lagi dengan ilmu dan keyakinan dan segala macam diisi lagi. Setelah syakus sadar, ya, setelah itu dada setelah dibedah, dikembalikan lagi, kemudian baru terakhir di khatam, ya. Ada khatam nubuah namanya, makanya Rasulullah dikatakan khatamun nubuah, ya. Yaitu salah satu tanda yang ada di pundak beliau, ya. Ada di pundak beliau, ya. Salah satu seperti daging, bentuknya bunder,
kayak telur. Ya. Itu namanya khatam nubuwah, kayak stempel. Ya. Jadi kayak stempel itu ya. Karena apa? Karena yang namanya barang ketika sudah dibungkus kemudian disegel, distempel. Kalau segelnya rusak, berarti ini sudah kebuka. Bisa masuk barang, bisa keluar barang, iya kan? Tapi kalau misalnya sudah ditutup atau kayak di botol, ditutup, dibungkus, dirapatkan tutupnya, sudah, yang di dalam tidak bisa keluar lagi. Yang dari luar juga nggak bisa masuk. Begitu juga Rasulullah. Ya, setelah dibersihkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian distempel itu khatamun nubuwah. Setelah distempel itu khatamun nubuwah itu ya, kemudian baru beranjak sampai ke perjalanan malam yang namanya Isra, itu perjalanan malam dari kota Mekah menuju kota Baitul Maqdis. Sedangkan di perjalanan ya, karena waktu itu Rasulullah belum hijrah. Ketika di perjalanan itu Rasulullah sama Jibril dimampirkan ke Wadi Nakhl. Dimampirkan ke daerah namanya Wadi Nakhl. Ya, Wadi Nakhl itu di mana? Di Mekah, di Madinah. Berhenti, ya, Rasulullah menunggangi buruk, berhenti sampai Baitun Nakhl. Di situ Rasulullah disuruh sholat sama Sayyidina Jibril. Inzil fasolli, turun dari buruk dan kamu sholatlah di sini. Ditanya sama Sayyidina Jibril, apakah kamu tahu kamu ini di mana? Dibilang nggak tahu. Ini Baitun Nakhl. Daerah namanya Baitun Nakhl, yaitu kota Madinah yang mana Rasulullah kemudian hijrah ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah. Yang sebelumnya ketika Rasulullah masih di Mekah, peristiwa Isra Mi'raj, ketika datang Sayyidina Jibril dibawa dari rumah menuju Masjidil Haram, kemudian di situ disediakan kendaraan yang namanya buruk, ya. Buruk ini kayak kuda tapi lebih kecil, lebih besar daripada keledai karena keledai lebih kecil lagi. Ya. Terus ada sayapnya. Walhasil kalau mau disifatkan susah. Itu kendaraan khusus, khusus buat Rasulullah. Lihat, ketika orang mau ngundang seseorang yang mana orang itu terhormat, asal cuman ngundang apa mau disediakan kendaraan? Disediakan kendaraan. Begitu juga Rasulullah mau diundang sama Allah Ta'ala ke atas. Karena Allah cinta sama hambanya ini yaitu Muhammad SAW, disediakan kendaraan. Dibawa sama Sayyidina Jibril mampir ke tadi daerah namanya Wadi Nakhl. Setelah dari Wadi Nakhl jalan lagi sampai di daerah di dekat Mesir, ya, karena Palestina itu ya Baitul Maqdis itu di sebelahnya Mesir, ya. Sampai di daerah Mesir disuruh berhenti lagi sama Sayyidina Jibril, berhenti di sini, inzil fasolli, turun kamu sholat rakaatain. Ditanyai, ini di mana? Dibilang ini di bawah pohon yang mana dulu Sayyidina Musa ketika lari itu bernaung di bawah pohon ini. Kemudian jalan lagi di Mesir masih sampai di Gunung Tursina tadi. Inzil fasolli, turun sholat rakaatain di sini. Ya, jadi ada beberapa tempat ini berhenti mampir-mampir. Ya Rasulullah berhenti di Gunung Tursina. Sholat rakaatain, kemudian ditanya, kamu tahu kamu sholat di mana? Kata Sayyidina Jibril. Rasulullah menjawab, enggak tahu. Ini Gunung Tursina yang mana Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa di sini. Tempat-tempat yang sangat agung. Ya. Kemudian berjalan lagi sampai Baitul Maqdis. Sebelum sampai Baitul Maqdis, ya, sampai di Bethlehem atau yang sekarang terkenal Bethlehem gitu ya. Itu Baitul Laham. Dibilang berhenti di sini, kemudian sholat lagi rakaatain. Ditanya, ini di mana? Dibilang ini Baitul Laham yang mana di sini dilahirkan Sayyidina Isa. Jadi mampir dari daerah-daerah yang mana daerah itu ada hubungannya semua dengan Islam. Dimampirkan di tempat daerah-daerah yang mana itu hubungannya dengan Islam.
Karena apa? Karena mereka-mereka ini daripada nabi-nabi yang beragama Islam. Karena tidak ada nabi yang selain daripada agama Islam. Semua nabi diutus itu agamanya Islam. Jadi adanya ikatan antara Rasulullah sama nabi-nabi yang sebelumnya. Sampai Baitul Maqdis, kemudian baru masuk yang namanya Masjidil Aqsa. Di situ berkumpul semua para rasul, berkumpul semua para nabi. Kemudian Rasulullah disuruh minta untuk mengimami, sholat semuanya dan mengimami di situ. Ya. Makanya dikatakan Rasulullah imamul anbiya, imamnya para nabi. Sudah terakhir imamnya para nabi, paling sempurna, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini magom ya, derajat yang sangat tinggi Rasulullah ini. Dan tidak cukup gitu, umatnya juga seperti itu. Dari mulianya Rasulullah, kita umatnya juga ikut mulia. Karena Nabi paling mulia, jadi kita umatnya juga paling mulia. Berapa keringanan, berapa karunia yang luar biasa buat umatnya. Terakhir kali diutus yaitu Rasulullah, dan umatnya juga umat yang terakhir sendiri. Kita umat Islam ummatul akhirin ya, umat yang terakhir. Karena kalau lihat umat-umat lainnya yang bukan orang Islam, itu bukan daripada umatnya Allah, itu bukan dari umatnya Rasulullah ya. Ummatul akhirin dan ummatul awwalun juga. Umat yang pertama masuk surga. Kita diutus dari umat terakhir, tapi kita masuk surga pertama karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di Baitul Maqdis, kemudian baru setelah itu aroja ila sama. Aroja ila sama. Isra itu artinya perjalanan malam, ya. Kalau Mi'raj artinya naik ke atas. Ya. Aroja ila sama. Ya. Kemudian naik sampai ke atas, ya, sampai ke langit satu yang ada di langit apa? Yang ada di langit. Jadi di situ ada namanya sama'ud dunya, ada sama'us sama. Ada langit yang ada di dunia dan ada langit yang ada di atas. Sekarang kalau kita mau lihat langit itu mana, enggak tahu, jauh atas, itu langit sudah. Dan itu masih ada lagi 1, 2, ada 7 tingkatan. Sampai naik ke langit 1. Ketika naik ke langit 1 ditanyai, Jibril minta dibukakan itu pintu. Dibilang kamu siapa? Dibilang saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibukakan itu pintu. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7. Itu setiap langit ada penjaganya masing-masing, dan di situ Rasulullah bertemu beberapa nabi. Termasuk di langit pertama Rasulullah bertemu sama Nabi Adam Abul Bashar, ayah daripada seluruh para manusia, yaitu Nabi Adam. Sampai langit 2, langit 3. Panjang itu ceritanya yang di langit-langit itu ya. Banyak berdialogkan. Sampai akhirnya yang intinya ketemu sama Allah Ta'ala. Nah, ketika selesai dari langit ke-7, Jibril gak bisa nemeni lagi di situ. Katanya Rasulullah, ya Jibril, terus gimana sekarang? Enggak ya Rasulullah, saya tidak bisa melewati dari batasan ini. Ketika saya melewati dari batasan ini, entah saya ataupun buruk, maka akan terbakar. Kemudian Rasulullah berangkat naik ke atas ke Sidratul Muntaha, cuman bawa sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala langsung ya, dengan sendalnya. Karena Rasulullah diminta, iya kan, disamperin sama Jibril, diajak, dibawa, diminta ke langit. Rasulullah enggak minta. Sedangkan Nabi Musa minta ketemu sama Allah Ta'ala. Dijanjikan 40 hari, pakai perjanjian dulu sampai ketemu ya, bisa berdialog. Ketika naik di Tursina, apa kata Allah Ta'ala? Ikhla'na alaika ya Musa. Disuruh copot sendalnya di situ. Nabi Musa mau dialog sama Allah Ta'ala, disuruh copot sendalnya ketika mau naik Wadin, ketika mau naik Gunung Tursina. Tapi Rasulullah diminta ditarik sampai ke atas pakai sendalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karena kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hingga Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala, kemudian diperintahkan daripada yang namanya sholat. Sholat ini salah satu daripada rukun Islam, ya. Orang kalau beragama Islam kalau tidak sholat kacau. Karena sholat ini dalam salah satu hadis dikatakan imaduddin, tiang daripada agama. Bangunan kalau tidak ada tiangnya, ada bangunannya? Enggak ada. Kalau dinding pintu dihancurkan enggak apa-apa, tapi kalau tiang dihancurkan bangunannya hancur. Begitu juga sholat. Begitu juga sholat. Dan sholat, ya, lihat kalau di rukun Islam, di situ ada syahadat. Yang kedua langsung sholat. Kemudian ada som, puasa. Kemudian ada haji, ada zakat. Kemudian ada haji. Itu perintah daripada Allah Ta'ala untuk orang Islam melalui Rasulullah, tapi perantara Jibril. Dari wahyu diturunkan. Akan tetapi sholat enggak. Allah Ta'ala langsung yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Langsung Nabi Muhammad bertatapan dengan Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk sholat. Yang lainnya masih pakai perantara, tapi kalau sholat enggak. Diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Tapi lihat Rasulullah sam'an wa ta'atan, nerima. Ketika turun, baru turun ditanya sama Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Ta'ala? Dikatakan bahwasanya aku diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Dibilang sama Nabi Musa, ummatu kala tutik, umatmu gak akan mampu 50 waktu, umatmu gak akan mampu. Minta takhfif, minta keringanan kepada Allah Ta'ala, minta keringanan, dikurangi 5. Kata Nabi Musa, gak cukup, minta lagi, sampai akhirnya 5. Kita difardukan untuk sholat 5 waktu aja, ya. Itu pun Nabi Musa masih minta lagi. Ya Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah Ta'ala, umatmu gak mampu. Subhanallah, kenyataan 5 waktu aja masih susah, apalagi 50 waktu. 5 waktu aja susah kita, ya. Itu terakhir ketika Rasulullah minta keringanan, kasih cuma 5 waktu aja. Kata Allah Ta'ala, saya kasih 5 waktu, satu sholat, ya, itu perbandingannya 10. Perbandingannya 10 sholat. Jadi 5 waktu, kalau satu waktu itu 10 sholat dikalikan 5 jadinya 50. Subhanallah. Allah Ta'ala langsung yang mengatakan seperti itu. Jadi yang tadinya dikasih 50 akhirnya jadi 5, tapi dikatakan sama Allah Ta'ala bahwasanya itu 5 setiap satu waktu dikalikan menjadi 10 daripada pahalanya. Jadinya sholat 5 waktu itu mendapat 50 sholat, ganjaran sholat. Sampai kemudian turun Nabi Musa. Turun, ya, kepada Nabi Musa, dan habis itu disuruh minta lagi takhfif, minta keringanan, tapi Rasulullah menolak, ya. Kemudian baru turun sampai ke bumi, ya. Turun sampai ke bumi, kemudian Rasulullah pulang, dan di situ ceritanya sangat panjang. Yang intinya Rasulullah pulang sampai kembali lagi ke Mekah. Dalam kitab Maulid dijelaskan di situ, tsumma araduhu minal arasy qabla ayyabrudal farash. Padahal kalau mau dijabarkan ceritanya panjang luar biasa. Itu Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulid mengatakan tsumma araduhu minal arash, ketika kembali daripada arash qabla ayyabrudal farash. Sebelum ini, ya, karpet, ya, itu dingin. Gimana? Lihat. Ketika orang duduk, ya, di karpet atau duduk di sofa atau duduk di kursi, lama-lama anget, iya kan? Makanya ketika bangun itu ada orang megang tempatnya itu masih anget ini kursinya, ya. Ini diceritakan bahwasannya yang namanya Isra Mi'raj seperti itu. Qabla ayyabrudal farash, belum dingin, masih anget, kilat, waktu yang singkat luar biasa. Akan tetapi membawa misi yang luar biasa. Ketika sampai di kota Mekah, pagi hari Rasulullah SAW bertemu sama
Abu Jahal. Bertemu sama Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh Islam. Dibilang, apa yang terjadi wahai Muhammad? Apakah ada kabar baru? Dibilang, iya, semalam saya Isra. Isra, perjalanan malam. Kemana? Dibilang, iya, saya Isra ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, Palestina. Kata Abu Jahal, ini ngimpi apa gimana? Dibilang, kalau misalnya aku panggil daripada kaumnya kamu, apakah kamu mau cerita tentang kejadianmu? Kata Rasulullah, na'am. Iya, aku akan cerita. Panggil, wahai Bani Lu'ai. Dipanggil semua orang-orang Quraisy. Katakan, wahai Muhammad, apa yang terjadi semalam? Dibilang bahwasanya semalam aku Isra, perjalanan malam pergi sampai ke Baitul Maqdis dan aku langsung pulang. Dibilang salah satu orang musyrik namanya Mut'im bin Adi, ya, wahai Muhammad, semua perkaramu, kamu ngajak Islam, kamu mengatakan Lata Uzza ini para Tuhan kami, berhala-berhala itu musyrik, dan semua perkaramu itu gampang. Benar, kamu ngajak orang Islam itu musuh buat kita, tapi semua perkaramu itu gampang, kecuali daripada perkataanmu hari ini. Kamu mengatakan bahwasannya kamu ke Baitul Maqdis kemudian kamu balik lagi. Itu salah satu hal yang saya nggak bisa diterima. Sampai dia mengatakan demi Lata dan Uzza Tuhannya mereka, bahwasannya kamu itu berbohong. Seketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah. Bi'sa qauluka ya Mut'im, gitu. Celaka daripada omonganmu wahai Mut'im, gitu. Dibilang, katanya Mut'im, kamu tahu ya Abu Bakar, perjalanan dari kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kita ini mecuti daripada ibil, daripada onta, itu 1 bulan. Dipecuti biar cepat, itu 1 bulan perjalanan sampai ke Baitul Maqdis. Dan pulang 1 bulan perjalanan. Ini semalam berangkat ke sana kemudian balik. Apakah ini masuk akal? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lebih dari itu aku percaya. Lebih daripada kejadian itu aku percaya kepada Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Iman daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya dia dikatakan As-Siddiq. Iman yang luar biasa. Bahkan dalam salah satu keterangan dikatakan bahwasanya kalau toh hasanat amal kebaikan daripada orang Islam semuanya ini ditimbang sama hasanat amal kebaikan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka lebih membandingi amalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berapa pengorbanannya kepada Rasulullah, berapa pengorbanannya kepada agama Islam, semua hartanya dikasihkan buat agama Islam. Beliau yang menemani Rasulullah sampai hijrah, bahkan yang sampai masuk ke Gua Hira, depannya di situ isinya orang kufar, kelihatan sedikit langsung ketahuan dibunuh. Perjalanan dikejar sama orang kafir, sampai masuk ke Gua Hira, ketakutan di Gua Hira. Gemetar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikatakan sama Rasulullah, la tahzan innallah ma'ana. Jangan khawatir Sayyidina Abu Bakar. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Tertidur Rasulullah pada pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang menjadikan kamu nangis? Ya aku takut bahwasanya di dalam gua ini ada lubang-lubang, ada hewan yang akan melukaimu, maka aku tutup dengan tanganku, maka tanganku yang terkena. Bilang jangan khawatir, Allah bersamaku. Pengorbanan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa. Kalaupun lebih daripada itu aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangan lagi cuman ke Baitul Maqdis balik lagi, lebih daripada itu aku percaya. Kemudian ditanyai, wahai Muhammad, saya masih gak percaya. Coba apa yang terjadi pada perjalananmu? Dibilang bahwasanya pada perjalananku ada ya gerombolan daripada unta, karena orang-orang itu bawa unta semua, punya unta semua. Gerombolan daripada unta punyanya kaum Bani Fulan bin Fulan. Itu untanya ada yang hilang satu dan pergi kabur ke daerah sana. Gitu. Ditanyakan sama daripada kabilah kaum Fulan bin Fulan, apakah benar ada yang hilang daripada? Iya benar, daripada untaku.
Taib, kamu tahu dapat dari mana? Iya, saya dapat dari daerah sini, bahwasanya untanya ada di daerah situ. Benar. Ketika perjalanan itu. Taib, apalagi? Dibilang, iya, saya mendapati daripada gerombolan unta dari Bani Fulan bin Fulan, yang mana di situ ada unta merah. Ada unta merah, terus ada tandanya seperti ini, disifatin semua sama Rasulullah. Taib, sekarang mana? Ya, ontanya sebentar lagi datang. Benar, datang sebentar lagi. Itu yang aku lihat dari perjalananku. Apalagi? Ya, ada salah satu onta, gerombolan onta dari Bani Fulan bin Fulan. Ketika aku mendekati, bahwa onta tersebut ternyata ontanya lari dan ingkasara rijuluh. Kakinya terkilir. Kapan datangnya? Hari Rabu. Benar, ketika hari Rabu datang. Dan ketika ditanyai, apakah ada daripada ontamu yang terkilir kakinya? Benar, ada yang terkilir kakinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, masih enggak percaya lagi. Ini orang kufar, musyrikin. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Disifati semua, pintunya 1, 2, 3, pintunya seperti ini, posisinya di sini, posisinya di sini. Padahal enggak pernah ada ke Masjidil Aqsa. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sodakta, benar wahai Rasulullah, bahwa pintu yang di sebelah sini seperti ini dan pintu sebelah sini seperti ini. Itu kisah daripada Isra wal Mi'raj, dan masih panjang lagi kisah daripada Isra wal Mi'raj. Tapi yang inti sari daripada kisah Isra wal Mi'raj yaitu apa? Pesan yang difardukan yaitu sholat. Ya, yang inti daripada Isra wal Mi'raj, sampai Rasulullah diajak diberangkatkan perjalanan malam, sampai terbang, sampai naik ke langit dengan membawa satu misi yaitu sholat. Maka dari itu diperhatikanlah masalah sholat. Awwalu ma yuhasab, ya. Pertama kali dihisab yaumul qiyamah. Pertama kali dihisab. Ketika nyampe nanti yaumul qiyamah, ya fulan, bagaimana dengan sholatmu? Pertama kali sholat yang akan dibahas. Ya. Maka dari itu perhatikanlah masalah sholat. Bukan cuma buat kita sendiri, akan tetapi dengan keluarga kita, akan tetapi juga dengan anak-anak kita. Dalam salah satu keterangan dikatakan, ya, al-barakah allati tahilu alal abna bisababi a'malil walid, bisababi a'malil aba. Keberkahan yang ada pada keluarga, yang ada pada anak-anak, itu disebabkan oleh amalan daripada orang tua. Lihat, kalau orang tuanya gemar sholat jamaah, orang tuanya senang hadir majelis, orang tuanya senang baca rotib, orang tua, ini insya Allah keberkahan akan mengalir kepada anak-anaknya. Semoga keberkahan itu mengalir kepada keluarga kita, amin ya Rabb. Kalau orang tuanya nggak didik, orang tuanya nggak ngurusin, ya, jangan salahkan kalau kekacauan ada pada rumah tangga. Orang tuanya susah, sholat aja susah. Naudzubillah. Ancur ini agama, ancur. Kalau orang tidak sholat berarti dia maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah pasti iqab, akan dibalas sama Allah Ta'ala. Entah itu rezekinya pasti seret, entah kehidupannya pasti ancur, urusan rumah tangga pasti kacau, atau mungkin dari keluarganya, anaknya atau tetangga. Karena apa? Karena sholat. Kalau sholatnya dijaga, kehidupannya akan aman. Karena apa? Karena sholat. Maka dari itu perhatikanlah masalah sholat, khusus terlebih sholat jamaah. Sholat jamaah. Karena kalau misalnya kita mau lihat daripada sholat kita, kita sendirian mau sholat, itu diibaratkan kayak orang beli buah. Diibaratkan kayak orang beli buah. Mau beli buah ini kalau 1 atau setengah kilo pasti dipilih. Oh, ini mangganya kecut, enggak mau, cari yang manis, cari yang bagus. Iya kan? Tapi kalau belinya 1 truk, ada yang kecut, ada yang enggak mateng, ada yang bosok, semuanya diborong. Begitu juga sholat. Ketika kita sholat sendirian akan dihisab satu persatu. Dilihat sholatnya sah apa enggak, wudunya sah apa enggak, tempatnya suci apa enggak, takbiratul ihramnya gimana, niatnya gimana, bacaannya gimana, akan dihitung satu persatu. Tapi kalau sholat jamaah ya kayak tadi borongan. Kalau sholat jamaah kayak borongan tadi,
Semuanya, sekalipun ada yang mungkin tidak khusyuk, sekalipun ada yang lalai, sekalipun ada yang, tapi karena jamaah diambil semuanya, diterima itu semua pahala sholat jamaah. Semoga daripada hadirnya kita di majelis ini mendapat keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Kita bisa menunaikan daripada ibadah sholat jamaah, dan kita mendapat keberkahan daripada rotib yang tadi kita baca. Dijaga semua keluarga kita, anak, famili, masyarakat, terutama daripada kota Tegal ini. Ya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan uraian hikmah tadi kita dapat mengambil hikmahnya guna meningkatkan takwa, iman, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimakumullah, menginjak acara yaitu sebagai doa penutup yang mana akan disampaikan oleh guru kita yaitu Habib Muhammad bin Ali Zain Abidin Al-Muhdar. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, angkat tangannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan. Siapa yang mengangkat tangan dalam sebuah hadis disebutkan maka Allah akan malu kalau tidak mengabulkan. Ya, diangkat tangan nih. Angkat tangan itu ada 3 macam, Pak. Ini tambahan bonus. Angkat tangan ada 3 macam. Pertama, angkat tangan itu begini, diangkat. Ini kalau sesuatu yang sangat genting, sampean betul-betul penting, ya angkat tangan. Nabi angkat tangan tinggi ketika mau perang Badar. Ya. Kemudian angkat tangan yang paling bagus itu rapat, ya rapat. Ini rapat, kalau dikasih cakalang dapat, ya, dikasih ikan kecil-kecil juga dapat. Ya. Tapi kalau yang besar ini cuma minta yang besar karena lagi penting. Yang kecil-kecil jatuh tidak dapat. Ya. Ada yang aneh, doa tangannya gini. Amin, amin. Ini trompetan nih Pak. Ya, ini tidak bagus ini. Jadi yang paling bagus doa tangannya rapat agar supaya kita menunjukkan saksi tangan ini sebagai bukti kita mohon kepada Allah betul-betul mengharap. Berkat malam yang mulia ini kita memperingati Isra Mi'raj, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hadirkan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina syarra ma qadait. اللهم لا تجعلنا فينا ومن معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhum warfa' darajatihim ya Rabb. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, salehah. Jadi anak-anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, yang bisa menuntun orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal, semoga Allah jadikan kuburannya kebun daripada kebun surga. Yang masih hidup semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat agar bisa terus melihat kami dan meridhoi kami sebagai anaknya.
sehat walafiat, zahir dan batin kami, jasad kami, hati kami, kesehatan yang abadi ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Selamatkan kami dari hasud, dari riya, dari dengki, dan juga selamatkan badan kami dari penyakit-penyakit zahir, agar kami bisa terus beribadah kepadamu ya Allah, agar kami bisa terus untuk memuji nikmat-nikmat-Mu ya Allah, agar kami bisa terus untuk istiqamah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang hati kami ta'alluq, terikat dengan masjid, terikat dengan Nabi, terikat dengan orang-orang saleh, sehingga kami dikumpulkan nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Kaffir anna ad-dunuba wal auzar. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa asraril Fatihah. Hadirat yang dirahmati Allah, tibalah pungkas acara, yaitu pembagian door prize yang mana akan dipandu oleh saudara Pak Musli. Namun sebelum itu, kami sebagai pembawa acara atau muqassimul awqat tentunya banyak kesalahan, banyak kekilahan para baik qauliyah maupun fi'liyah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman jamaah rotibin supaya ramah tamah di rumah Bapak Hajianto. Terima kasih. Sudah Al-Hijrah, alhamdulillah dapat uang 1 juta rupiah. Silakan untuk mengambil di Allahumma shalli ala Muhammad, dosa tepuk tangan. Sholli alaihi. Yang kedua, ganti sholawat, dosa tepuk tangan. yang ada tulisannya Ceca. Ceca. Aja ditulisi. Ya, benong siji. Ceca. Oke, silakan ke sana. Dapat uang 500.000 rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Yang kedua, Mazaya. Yang ada tulisannya Mazaya. Mazaya. Ada enggak? Nanti itu diserahkan ya. Oke. Jadi urut-urut nanti menunjukkan snack yang tulisannya di snack. Jadi ada yang nanti dapat 100.000 ada, 50.000 ada, beras ada. Jadi insya Allah semua kebagian. Jadi snack jangan ditinggal, kotak snack harus dibawa. Contohnya B, oleh beras. Santai be, santai. Insya Allah, cuman roti band karena ini acara kita, acara jamiah kita, jadi mohon untuk sabar dan terakhir untuk pulangnya. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti serahkan ke panitia, monggo. Boten dicoba, boten ana tapi ditujukan, monggo. Monggo, sing wonten hurufe monggo. Monggo. Untuk mengambil di yang kedua, yang ada tulisannya Ceca. Monggo. Monggo, Bapak, Ibu. Ya, Ceca. Monggo. Oke. Mas saya ada enggak? Nanti itu diserahkan huruf B, huruf B, contoh huruf B oleh beras.
Yang B dulu B. Huruf B. Huruf B. B. Ya huruf B dulu. Ya huruf B ya. Ayo Mbak. Monggo. Huruf B dulu B. Monggo. Yang B. Ya monggo B. Ya monggo. Huruf B monggo. Huruf B batasnya yang B yang langsung ini betul langsung. Yang panitia huruf B dulu. Langsung betul huruf B huruf B. Yo huruf B monggo. Yang B dulu yang huruf B dulu monggo. Langsung huruf B. Huruf B monggo. Huruf B. Yang B dulu. Nah, yang huruf H dulu maju. Yang huruf H maju dulu. Dia langsung turun jangan saya panggil. Ya monggo H monggo H. Yang huruf H. Ya monggo. Yang huruf H. Ya H dulu. Ora dipanggil. H. Yang huruf H dulu. Yang H dulu. Panggil ayo main sulit biar main ayo huruf A dulu A. Tapi kalau sama huruf A itu kok digunting di semakin banyak oh. Monggo. R. Ya. Yang A dulu A sudah. Semua udah. Habis. A. Ya. Terus A berarti huruf. Yang huruf Amplop belang bola. Ya, monggo. Ya, yang ada tulisannya Al-Hijrah berarti bagian utama. Ada enggak yang tulisannya Al-Hijrah? Itu sudah. Masjid Al-Hijrah, monggo. Dan ya